ओम गणनान्त गणपति गं हवामहे विधिनां त्वा निधिपति गं हवामहे प्रियोनन्त प्रियपति गं हवामहे यशोषं यशस्ति यशस्ति এই যে ডাল হয়েছে, এখন হবে কি পনির তরকারি। তারপর বড়ি দিয়ে তরকারি, এদিকে সবজি কাটাও হচ্ছে। এই যে আমাকে সব জায়গায় পাবে, পূজার কাজে, সবজি কাজে। এদিকে পূজা হচ্ছে, এদিকে রান্না হচ্ছে। শেয়ার করবো। यतोच्छचन्दन पुष्पं क्षेत्रपालादिभूतादिभ्यो नमो एषो धूपो दीप विभागनैवेद्यं क्षेत्रपालादिभूतादिभ्यो नमो ओम।